ici. Un momento fa non eravamo qui, vero? Il y a un moment avant, nous n'étions pas ici. E il nemico della verità L'ennemi de la vérité, è quello che mette ostacoli. c'est celui qui met obstacle. Ma noi siamo Mais nous sommes più plus che vincitori. vainqueurs. Perché, fratelli e sorelle? Pourquoi, mes frères et sœurs? Perché colui che è con noi Parce que celui qui est avec nous, è più grande di quello che ha all'esteriore. il est plus grand de celui qui est à l'extérieur. Non solo che è più grande, Mais non seulement il est ma plus è grand, potente, mais il est puissant. l'onnipotente. Il est omnipuissant. Non c'è un altro Il n'y a aucun all'infuori di questo Dio meraviglioso. au niveau de ce Dieu merveilleux. E questo Dio meraviglioso Et ce Dieu merveilleux, è qui in mezzo di noi. il est au milieu de nous. Perché la parola di Dio dice La parole de Dieu dit, che i veri adoratori les vrais adorateurs, sono coloro c'est ceux qui adorano il Padre adorent le Père in spirito e verità. en esprit et en vérité. Lui è spirito Lui, il est esprit e verità. et vérité. Lui è non solo la verità, Non seulement il est la vérité, ma l'unica via. et le seul chemin, Eccellente. excellence. Non c'è un altro cammino Il n'y a aucun autre che noi chemin possiamo andare al Padre que nous puissions aller au Père, se non per mezzo di Gesù Cristo. sinon par le moyen de Jésus-Christ. È che per Lui che noi siamo qui in questo luogo. Et c'est pour cela que nous sommes ici dans ce lieu, Perché Lui ci ha salvati, parce qu'il nous a sauvés, ci ha il liberati nous a libérés, e ci ha messo la libertà. il nous a mis la liberté. Sei tu libero, fratello, sorella? Est-ce que vous êtes libres, mes frères et sœurs? Siete liberi? Vous êtes libres? Io sono libero. Moi, je suis libre. Anche quando Lui mette ostacoli. Même quand on nous met des obstacles, Mi ha fatto ritornare 2 volte questa sera il m'a fait retourner 2 fois ce soir, nella strada, circa 2-3 chilometri plus ou moins 3 kilomètres di casa. de la maison. E non vi dirò perché. Et je vous dirai pas pourquoi. Soltanto vi dico che Lui mette ostacoli. Seulement que je vous dirai qu'il met des obstacles. Ma io sono contento Mais je suis content e gioioso et joyeux perché sono arrivato qui a tempo. que je suis arrivé ici à temps. Anche se Lui mi ha fatto gli ostacoli, Même si lui m'a fait des io lo obstacles, metto sotto i piedi je le mets en dessous de mes talons. e lo scaccio Je le brise nel nome di Gesù dans le nom Cristo. puissant de Jésus. Perché Lui mi ha dato potestà. Il m'a donné la puissance. Ricordatevi, fratelli e sorelle, Il m'a rappelez-vous, mes frères et sœurs, ognuno di voi chacun d'entre vous ha questa potestà. a cette puissance. Perché Gesù lo disse, Parce que Dieu l'a dit. ogni potestà è stata data Toute puissance a été donnée in cielo, au ciel, sulla terra, sur la terre, sotto la terra en dessous de la terre e dovunque. et partout. Gloria a Dios, amén. Anche se ci sono le tenebre, Même s'il y a les ténèbres, Lui è la luce lui est la lumière. e illumina il suo popolo Et il illumine son peuple. e protegge il suo Il popolo. protège son peuple. Quando vogliamo essere protetti da Dio? Combien veut être protégé par Dieu? Gloria a Dios. Alleluia! Amen, alléluia. Questo Dio ti proteggerà, Ce Dieu te protégera, ti preserverà il te préservera e ti coprirà col suo et sangue il te couvrira par son sang. ogni giorno, Chaque jour, ogni momento à chaque moment nella tua de vita. ta vie. Però la cosa più importante Mais la chose plus importante, è che noi dobbiamo essere fedeli, c'est d'être fidèle, fedeli d'être fidèle a questo Dio à ce meraviglioso Dieu merveilleux. ogni giorno, ogni istante. Chaque jour et Ogni à momento. chaque instant et à chaque E moment. quando a volte veniamo meno, Et des fois, quand nous venons moins, ricordiamo a Gesù Cristo allons vers Jésus-Christ. e Lui E ci Lui. perdona. Il pardonne. Fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, disse la sua parola sa parole che dit Lui è come un avvocato, il est comme un avocat, più di un avvocato, plus qu'un avocat. e che è alla destra del Padre, Il est à la droite du Père. un grande intercessore, C'est un grand e intercesseur. continua a intercedere Et il al continue Padre. à intercéder, à faire. Alléluia, gloria a Forse Dios. sto predicando, non lo so. Peut-être je suis occupé à prêcher, je ne sais pas. Lui è un intercessore Lui, c'est l'intercesseur. e Lui disse, Et il dit, Padre, Père, io voglio moi je veux che questi che tu mi hai dati de ce que tu m'as donné, siano uno con me e con te.
Un avec toi et un avec moi. L'unità, L'unité. l'eccellenza dell'unità. L'excellence de l'unité. Il Padre Le Père è unito al suo figliolo est unique Fils e il suo popolo et son peuple unito a Gesù. unis à Jésus. E tutti insieme Et tous ensemble, siamo uniti al nous Padre, sommes unis au Père al figliolo et au Fils e allo Spirito Santo et au che ci Saint-Esprit consola et qui nous console e che ci rivela la sua et parola qui nous révèle sa e parole continua ad et il amarci, continue à nous perché aimer l'amore di Dio parce que l'amour de Jésus non è un amore piccolo, c'est pas un amour petit ma l'amore di Dio è mais grande, l'amour de Dieu est è grand. così grande e immenso Il est aussi grand et au-dessus che noi non possiamo, fratelli e et que sorelle, nous ne puissions pas, mes frères et con la sœurs, nostra piccola mente avec notre petite mémoire, calcolare calculer quanto è grande l'amore di Dio. comment il est grand l'amour de E Jésus-Christ. delle volte, fratelli e sorelle, Des fois, mes frères, chers et sœurs, quando gustiamo quand nous goûtons, un pochettino dell'amore di Dio, quand nous goûtons l'amour de Dieu, incominciamo a saltare, nous commençons à sauter perché è l'amore di Dio. parce que c'est l'amour de Dieu. Io mi ricordo, fratelli e sorelle, Je me rappelle, mes frères et sœurs, all'età di 16 anni, quando il Signore mi aveva salvato quand j'avais 16 ans et qui m'avait sauvé, e quando guardavo la piccola comunità et quand je regardais la petite communauté, e tanti venivano dall'esteriore di altri paesi il y avait des autres qui venaient de l'extérieur et d'autres pays per cercare la presenza del Re del Re. pour chercher la présence de Dieu. E il Signore battezzava con lo Spirito Santo. Et le Seigneur baptisait avec le Saint-Esprit. E un giorno mi mise a piangere Et un jour, je me suis mis à e pleurer. disse: Signore, Seigneur, perché gli altri sì, io no? pourquoi les autres oui et moi non? Però è venuto un giorno Mais il y a eu un jour, che il Signore mi suggellò con lo Spirito Santo. il m'a rempli de son esprit. E quando il Signore mi prese in potenza, Et quand il m'a pris par puissance, io arrivavo quasi al tetto, saltavo. j'arrivais presque au toit. E per 2 o 3 giorni Et pour 2-3 jours, non mi potevo frenare je ne pouvais plus m'arrêter di dare gloria a Dio de dire gloire à e Dieu parlare in linguaggio nuovo. et de parler avec un nouveau langage. Grazie a questo Dio meraviglioso. Grand et ce merveilleux Dieu. Lui non mi ha abbandonato, Il ne m'a jamais non abandonné. mi ha lasciato. Il m'a jamais Le laissé. prove sono state là. Les épreuves ont été Io non là. posso contare Je ne peux pas compter quante volte ho passato per la morte, combien de fois j'ai passé par la mort. ma io dico grazie Mais Padre, je dis merci Seigneur Dieu, perché tu mi hai liberato car tu m'as libéré e tu hai un piano su di me, et tu Padre. as un plan sur ma E io vie. lo ringrazio Et questo je le Dio remercie, ce Dieu vivant. per fino alla fine dei miei giorni, Jusqu'à la fin de mes jours, anche l'ultimo respire, jusqu'au dernier respire, lode e glorifico je loue et je ed glorifie esalto et je l'exalte. il nome prezioso di Dio. Et je exalte le nom précieux de Jésus-Christ. Io non mi vergogno, fratelli e Je sorelle, n'ai pas honte, mes frères et sœurs, dell'Evangelo di Cristo, de l'évangile de Christ, perché esso è la potenza parce que c'est la puissance e la salvezza et le salut dei peccatori. des pécheurs. Quando ricevono la parola di Dio Et quand ils reçoivent la parole de Dieu e unta dallo Spirito Santo, et qu'il est loin du Saint-Esprit, queste persone quelques personnes, vengono ils toccati, viennent d'être alle touchés. volte cominciano a Des piangere, fois, ils commencent à alle pleurer. volte cominciano a ridere, Et des fois, ils commencent à delle volte rigoler. cominciano a saltare, Ils commencent à sauter. perché è lo Spirito Santo Et le Saint-Esprit quello che lavora qui travaille, il cuore dei peccatori. qui travaille les cœurs des pécheurs. Alléluia. È stato toccato il vostro cuore? Est-ce qu'il a été touché votre cœur? Gloria a Dios. Posso dire qualche cosa? Je peux dire quelque chose. Prima di leggere qualche passaggio, Avant de lire un passage, poche parole. quelques paroles je vais dire. Quanto posso stare? Sapete, Vous savez, delle volte quando ci sono quand il y a alcuni credenti des chrétiens che delle volte vanno fuori strada qui vont dehors de la rue, e che si sviano, qui se éloignent du Seigneur, e noi dobbiamo portare a loro et nous devons porter à eux un incoraggiamento un encouragement affinché si possano sollevare. afin qu'ils puissent se relever. Io credo in questa maniera Moi, je crois dans cette manière che questo Dio que ce Dieu
è pronto Il est prêt a perdonare, à pardonner. è pronto Il est prêt a fortificare. à fortifier. C'ho un cognato che J'ai un beau-frère a Gili à Gilly. e ha avuto dei grandi problemi. Il a eu des graves problèmes. Hein. Ed era molto scoraggiato. Il était tellement découragé. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, hein. io sono stato là ieri con mia moglie Hier, ma maman et mon papa ils se trouvaient à Gilly. e vedendo le condizioni Et voyant ces conditions, mi ha fatto molto pena. il m'a fait beaucoup de peine. Lui si è messo a piangere Il s'est mis à pleurer. e alla fine ho detto ascoltami, Écoute-moi, il dit, tu devi ritornare al Signore, tu dois revenir à Dieu. devi ritornare Tu dois revenir. perché Lui ti ama. Il t'aime. Ci siamo preso la mano Ouais. Il l'a pris par la main, insieme ai suoi figli e lui ses enfants et lui. e ho detto preghiamo On va prier. e abbiamo pregato. On a prié. Il Signore l'ha aiutato, Il a aidé, le Seigneur. l'ha consolato Il l'a consolé. e disse a partire di oggi À partir d'aujourd'hui, io devo cercare il Signore. je dois chercher le Seigneur. Non è grande questo Dio Vous pouvez meraviglioso, l'acclamer, le Seigneur. Il n'est pas grand et merveilleux, le Seigneur. non è mai troppo Il tardi. n'est jamais trop tard. In quanto c'è alito e respiro di vita, Tant qu'il y a le respire vital, Dio può il operare. peut toujours œuvrer. Vedete voi? Est-ce que vous le croyez? E lui mi disse, Et lui m'a dit, io sempre prego, je prie tout le temps. però ho detto, Mais moi je lui ai dit, è buono che tu preghi, il est bon que tu pries. ma la cosa più importante Mais la chose la plus è importante, che tu hein, devi cercare un locale c'est de trouver un local. dove servire il Signore, Là où tu peux servir le Seigneur. dove devi servire il Signore, Là où tu peux servir le Seigneur. tu e la tua famiglia, Toi et toute ta famille. che Dio ti ama, Que Dieu il t'aime. quello che lui ha fatto, Ce qu'il a fait. una promessa. Il a fait une promesse. Vogliamo, fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, voulons metterlo nelle faire mani di Dio, mettre les mains devant les mains du Seigneur. perché c'ha molto problemi, Il a beaucoup de problèmes. ma Dio sta risolvendo i suoi problemi. Mais Dieu est occupé à résoudre ce problème. Che c'è uno della sua famiglia C'est un de sa famille che ha bisogno di una qui a liberazione. besoin de libération. Cosa dici, fratello? Sì, lo devo dire. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Quando Oui, c'è oui. qualcuno che è posseduto, posseduta, Quand il y a une personne qui est possédée, c'è bisogno di una liberazione. il y a besoin d'une libération. E questa liberazione Et cette libération, non viene così il ne dall'aria, vient pas dans l'air. ma ci vuole, fratelli e Il sorelle, faut, mes frères et sœurs, l'unità l'unité della famiglia. de la famille. E io non parlo della famiglia materiale, Je ne parle pas de la famille matérielle. ma noi siamo una famiglia Nous sommes ici une famille e dobbiamo essere uniti et nous devons être unis a intercedere. à intercéder. Fratelli e sorelle, io lo faccio tutti i giorni. Mon frère et ma soeur, je Ogni fais ça tous mattina les jours. quando mi alzo, Tous les matins, quand je me lève, io intercedo per il popolo di Dio. j'intercède pour le peuple de Dieu. Innanzitutto ringrazio il Signore. Mais je remercie le Seigneur. Hein. Vedete, uno per uno a voi vi metto nelle mani di Dio. À chacun de vous, je vous mets entre les mains du Che Seigneur, Dio vi qui protegga vous protège e vi preserva et qui préserve e vi copra et vous couvre e vi porta et avanti vous porte de l'avant, di valore in de valore, valeur en valeur, di vittoria in de vittoria. victoire en victoire. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, Dio deve fare un'opera Dieu doit faire l'œuvre in questo mio cognato. dans mon beau-frère. Lui disse piangendo, Il disait en pleurant, sarebbero forse le prove. ça doit être les épreuves. E ho detto sì, Ce saranno sont le les prove. épreuves Che tu devi ritornare que al tu Signore. dois retourner à Dieu. Dio ti dà ancora una grazia, Et Dieu te donne encore la una grâce, grazia meravigliosa, une grâce merveilleuse, particolare. particulière. Tu devi ascoltare Tu dois l'écouter, la voce del buon pastore, la voix du bon devi pasteur. andare Tu avanti dois aller de l'avant, nelle vie del dans les Signore, voies du Seigneur. non rimanere Ne reste pas strada, sur la route, perché la moglie di Lotti parce que la femme de Lot, rimase su strada il est resté au milieu de la rue. perché guardò a destra e a sinistra. Il a regardé à gauche et à droite. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, il Signore ci chiama le Seigneur nous appelle a camminare in avanti, d'aller de l'avant,
Non importa quali sono gli ostacoli, n'importe quels soient les obstacles, non importa quali sono i problemi, n'importe quels soient les non problèmes, importa le tentazioni, n'importe quelles soient les ma la tentations, cosa più mais importante le plus important, è che noi confidiamo in Lui que nous nous confions en e lui camminiamo con Lui et que nous marchons avec lui ogni giorno à chaque jour della nostra de vita. notre vie. Quanti vogliono camminare col Signore? Qui veut marcher avec le Ogni Seigneur giorno della chaque jour propria de sa vita. vie? Dio vi benedica Dieu vous bénisse. a tutti questi mani alzate. Que tous ces mains ont levé. Che Dio vi protegga. Que Dieu vous protège. Io personalmente Moi vi do personnellement, la benedizione. j'ai la bénédiction. Quella benedizione Cette bénédiction che Dio ha dato a me. qui a donné à moi, Io la trasmetto je la transmets a ognuno di voi. à chacun d'entre vous. Siate benedetti. Soyez bénis. Siate benedetti. Soyez bénis. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Dio è grande. Dieu est grand. Dio è meraviglioso. Dieu est merveilleux. Se tu credi, Si tu crois, tu vedrai tu verras la gloria di la Dio. gloire de Dieu. Se tu credi, Si tu crois, la tua famiglia ta famille sarà salvata. sera sauvée. Se tu credi, Si tu crois, puoi parlare ai tuoi amici tu peux parler à tes amis e portarli nella casa di Dio et de les porter dans la maison du Seigneur. e saranno salvati. Et ils seront sauvés. E non solo questo, Et non seulement ma cela, quando il Signore ci chiamerà, mais quand le Seigneur nous appellera, il Signore ti darà la corona le Seigneur te donnera la couronne della vita. de la vie. E in quella corona Et dans cette couronne, ci saranno forse tante stelle, il y aura peut-être beaucoup d'étoiles forse tante persone et beaucoup de che tu personnes hai portate a que Cristo. tu as apportées à Jésus-Christ. Dio è buono, fratello. Dieu est bon, mes frères et sœurs. È buono per te. Est-ce qu'il est bon pour toi? Dio è buono per me. Il est bon pour moi. E se è buono per me, Et s'il est bon pour moi, è buono per ognuno di voi. il est bon pour chacun d'entre nous. E quando noi Et quand nous, andiamo altrove nelle altre case, on va dans d'autres maisons, dobbiamo cercare di guadagnare tempo. de gagner du temps. Cosa voglio dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Delle volte Des fois, ci sono delle discussioni inutili il y a des discussions inutiles che le dobbiamo lasciare da parte qu'on doit les laisser de côté. e dobbiamo cercare Et nous devons di cercare de chercher portare la buona novella. de porter la bonne nouvelle. La buona novella. La bonne nouvelle. Costa quello che costa. Coûte que coûte. Io sento, fratelli e sorelle, Je sens, mon frère et ma soeur, nel mio cuore dans mon cœur, che la venuta di Gesù que la venue de Jésus, non è lontana, il n'est pas loin. è vicino, Il est prêt. è prossimo. Il est proche. E io vi incoraggio, Et je vous encourage, siamo uniti soyons unis nella fede, dans la foi, nello spirito dans l'esprit. e andiamo avanti. Allons de l'avant. Chi di un modo D'un côté e chi di un'altra maniera, et de l'autre d'une autre manière, ognuno di noi chacun d'entre nous, possiamo fare qualche cosa per l'opera di on Dio. peut faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Vuoi tu fare qualche cosa? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Volete voi fare qualche cosa? Vous voulez faire quelque chose? Non tutti sono Ils ne disposti, sont pas tous disposés. ma io sono disposto. Mais moi, je sapete? suis disposé. Fin quanto io Jusque quand cammino, je marche, io sono disposto. je suis dispo. Sapete, l'altro giorno pure il nemico della verità L'autre jour, l'ennemi de la vérité, mi ha fatto cascare una scala il m'a fait tomber une échelle sopra il piede. sur mon pied. Ho detto a mia moglie, c'ho troppo male J'ai dit à ma femme, j'ai trop mal. e c'ho un dito che è gonfiato fino a ora. Et j'ai dit, j'ai un doigt, Ma io non mi orteil qui est scoraggio gonflé. per questo, Mais je ne me décourage pas pour cela. perché non mi devo portare questo dito Je ne dois pas le porter Nel ce doigt cielo. au ciel, e neanche il corpo, et ni le corps. perché lui mi darà un altro corpo Parce qu'il me donnera un autre corps, immortale. immortel. Alléluia. Questo Dio è grande e meraviglioso. Ce Dieu est grand et merveilleux. Sì, fratelli e sorelle, Bien sûr, mes frères et sœurs. per quello che noi siamo, Pour ce que nous sommes, noi andiamo avanti, nous allons de l'avant, lodando e glorificando louant et glorifiant
ed esaltando il nome di Dio. et exaltant le nom merveilleux de Jésus-Christ. Sapete, proprio pochi momenti prima di venire, Vous savez, juste avant de venir, qualche mezz'ora, une petite demi-heure, mio figlio mi telefona: papà, mon fils téléphone et dit, papa, deve portare la parola. tu dois porter la parole. E va bene. Ok, Cosa possiamo fare? qu'est-ce qu'on peut faire? La cosa più bella, La chose la plus belle, la cosa più meravigliosa, la chose la plus merveilleuse, che noi, fratelli e sorelle, que mes frères et sœurs, ci dedichiamo on se dédie nel ministero che Lui ci ha chiamati. dans le ministère que Dieu nous a appelés. Sapete, Vous savez, non siamo tutti pastori, nous ne sommes pas tous des pas pasteurs, tutti evangelisti, et pas tous des évangélistes, pas tutti profeti. et pas tous des prophètes. No, ognuno di noi Chacun d'entre nous ha un ministero. a son ministère. E non dire in cuore tuo: Et ne dis pas dans ton cœur ma io non c'ho nessun ministero. Sì, que j'ai pas aucun ministère. Oui, tu en as un. Tu as aussi un ministère. perché Gesù lo disse ai suoi discepoli: Parce que Jésus-Christ l'a dit à ses disciples. andate per tutto il mondo Allez par tout le monde e predicate l'Evangelo et prêchez l'évangile. ai ricchi, Aux riches, ai più belli. aux plus belles? No, Non. disse: andate per tutto il mondo, Allez dans le monde, predicate l'Evangelo prêchant l'évangile a ogni à creatura, chaque créature. Amen. nero, bianco, Noir, blanc, non importa n'importe. come noi siamo qui, Comme nous sommes ici, fratelli e sorelle, mes chers frères et sœurs, in questa comunità internazionale. dans cette communauté internationale, Là saremo nel cielo, nous serons là dans le ciel. internazionali, Nous serons internationaux. International. da tutti i vari popoli. Dans toutes les sortes de peuples. E là non parleremo la nostra lingua, Et là, on ne parlera pas notre langue, ma quello che Lui ci dirà, mais la langue que Dieu lui dira. quello che ci darà. Ce que Dieu donnera. Amen. Amen. Allora non ci saranno più ostacoli, Et là, il n'y aura plus d'obstacles. non abbiamo più bisogno di un interprete, Il n'y aura plus besoin d'un interprète. non abbiamo più bisogno di altre cose, On n'aura plus besoin d'autre chose. perché Lui, Parce que lui, col suo splendore, avec sa splendeur, ci illuminerà il va nous illuminer per tutta l'eternità. pour toute l'éternité. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, la cosa più importante la chose la plus importante, che noi gli siamo fedeli, que nous soyons fidèles. sii fedele Si fidèles, fino alla morte, soyez fidèles jusqu'à la mort. e io ti darò la corona della vita, Et moi, je te donnerai la couronne de vie. e gratuitamente la corona. Et il est gratuitement la Ma couronne. solamente Mais seulement, in questo versetto, dans ce verset, come dice, sii fedele il dit, soyez fidèles fino alla morte. jusqu'à la mort. Non dobbiamo essere fedeli 5 anni, 1 anno, 10 anni, Il dit, pas être fidèles 5 ans, 2 ans ou 5 ou 10 ans, ma dobbiamo essere fedeli mais nous devons être fidèles fino alla morte. jusqu'à la mort. Gesù, sapete, Jésus, vous savez, fu fedele il a été fidèle fino alla morte, jusqu'à la mort, alla croce del à Calvario. la croix de Golgotha. Lui ha dato un esempio grande Il a donné un grand exemple per ognuno di noi, pour chacun d'entre nous. e noi dobbiamo prendere questi esempi Et nous devons le prendre, cet exemple, che Gesù aveva lasciato. que Jésus avait laissé. In un Salmo 133 Le psaume 133, psaume 133, tout le monde là. vogliamo portare On riverenza veut porter, on veut se lever devant sa présence. alleluia. Tout le monde là. Si tout le monde là dit Amen. Et si tout le monde l'a pas dit Alléluia. Tout le monde là? Amen. Alleluia. Amen. Ok, je vais le lire. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour
pour d'être ferme, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qu'il répandut sur la tête, descendu sur la barbe de Aaron, qu'il descendu sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée et la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Volete prendere posto? Vous pouvez prendre place. Noi vediamo in questo passaggio Nous voyons dans ce passage l'eccellenza dell'unità l'excellence de l'unité tra i fratelli. à travers les frères. I fratelli, Les frères, le sorelle insieme, les sœurs ensemble. perché quando dici i fratelli Et parce que quand il dit mes frères, si riferisce uomo e donna. et ça veut dire pour les frères et les sœurs. Quando è buono Quand il est bon e quando è piacevole, et quand c'est plaisant, dice la sua parola. dit sa parole. Là forse in francese non c'è, però qui in questa italiana dice Et en italien, il dit i fratelli che dimorano assieme les frères qui demeurent ensemble nell'unità. dans l'unité. Non so se in francese Mais corrisponde. j'ai ça. È il secondo versetto. Le second. No, il primo versetto. Voici L'ultima parola. l'ultimo verset. Il primo versetto, l'ultima parola. Non, je sais pas. No, hai Il visto? dit frères demeurent ensemble. Ah, nell'hotel lui lo trova, ma qui non c'è. Non, il y a marqué pour des frères de demeurer ensemble. Assieme. Ensemble. Mais pas. Assieme possiamo dire On peut dire l'unità. l'unité. Ensemble. Però è più chiaro l'unità. L'unité, c'est plus clair. Perché io posso essere assieme a qualcheduno, Je peux être ensemble avec quelqu'un, però nell'unità dello spirito non sono. mais dans l'esprit, je ne suis pas. Mi comprendete? Vous me comprenez? Io posso essere Je peux, in una grande gerarchia di persone, je peux être au milieu des personnes, però non sono unite a loro, mais je ne suis pas uni avec eux. ma sono unite ai fratelli Mais je suis uni avec les frères. che lodano Et qui louent e che glorificano et qui glorifient il nome prezioso di Dio. le nom précieux de Dieu. E dovunque io mi trovo Et là où je me trouve, nell'assieme avec l'assemblée, di quanti incontro et quand je rencontre, di parlare di Gesù Cristo. de parler de Jésus-Christ. Sapete, fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, dice vous nella savez, sua parola dans sa parole, il dit, che noi non siamo più del mondo. on n'est plus du monde. Hein. E se il mondo ci odia, Si le monde nous haït, sapete perché? vous savez pourquoi? Perché hanno odiato Gesù Cristo. Parce qu'ils ont haï Dieu, Jésus-Christ. E Gesù lo dice, Et Jésus-Christ le dit. cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, noi non siamo del mondo, on n'est pas du monde. Hein. perché Gesù Cristo Parce que Jésus-Christ, hein, non è del mondo, il n'est pas du monde. Hein. ma è venuto Mais il est venu dal Padre, par le Père. è venuto Il est venu per cercare, pour chercher. è venuto Il est venu per il potere pour pouvoir, dare la sua vita pour donner sa vie per l'umanità intera. pour l'humanité entière. E quelli che lo cercano, Et ceux qui le cherchent, lui si fa trovare, il se fait trouver. perché è venuto Il est venu in cerca en cherchant delle pecore des brebis che lo vogliono seguire. qui veulent le chercher et qui veulent le suivre. Lo vogliamo seguire. Nous voulons suivre. E se noi lo seguiamo Et si nous le suivons nell'unità, dans l'unité, c'è un proverbio nel mondo il y a un proverbe dans le monde che dice qui dit l'unione l'union fa che cosa? fait la force. L'unione fa la forza. Fait la force.
E se noi siamo uniti, Et si nous sommes unis, il nemico della verità, l'ennemi de la vérité, quando ci vede, quand il vient, deve partire un'altra il doit strada. partir dans un autre chemin. Io mi ricordo, Je me rappelle, hein, quando era piccolino nella fede, quand j'étais petit dans la foi, hein, ero in casa delle volte, j'étais des fois à la maison, era così piccolino nella fede, que j'étais tout petit dans la foi, e avevo messo forse qualche versetto, j'avais mis peut-être quelques versets, e delle volte c'erano di queste suore, il y avait des fois des sœurs, no, des moines, les femmes sœurs, des nonnes, che andavano in giro, qui venaient comme ça, hanno fatto così nella porta, ils ont regardé à la porte, sono partiti via. ils sont partis tout de suite. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, dove lo Spirito Santo, là où il y a l'Esprit Saint, cari fratelli e sorelle, mes chers frères et sœurs, il nemico l'ennemi, non può il entrare, ne peut pas rentrer. non può Il ne entrare. peut pas rentrer. Mi ricordo, fratelli e sorelle, Je me rappelle, mes frères et sœurs, una volta une fois, trovandomi da una strada, en me trouvant dans la rue, quasi da un angolo, tout près d'un angle, una donna veniva direttamente une femme est venue e directement. cominciò a gridare contro di me, Il a commencé à crier Et à direct pointer le contre dito. moi. Et il a pointé du doigt. ma io non ho comprese Je il linguaggio, n'avais pas compris son ma lo langage. Spirito Santo Mais le Saint-Esprit, mi disse, il m'a dit, sgridala. mets-la en fuite. Allora ci ho detto, io ti scaccio Je te lis. nel nome di Gesù. Dans le nom puissant de Ha fatto Jésus. un giro e è andata Il via. a fait un tour et il est parti ailleurs. No, fratelli e sorelle, Non, mes frères et sœurs. se noi siamo fedeli, Si nous sommes fidèles, il nemico l'ennemi, deve allontanarsi. il va s'éloigner. Io non dico il problema, perché il problema Je ne dis pas les problèmes. ci saranno, Les problèmes, il y aura toujours. ognuno di noi. Chacun d'entre nous. E questi problemi Mais ces problèmes, saranno la prova ce sont les preuves. se noi gli siamo fedeli Si nous sommes fidèles a Lui. à lui. Mi ricordo, Je m'en rappelle, hein. forse l'ho raccontato, Peut-être que je l'ai déjà raconté. un giorno Un jour, qualcuno cercava l'appartamento il y avait une personne qui cherchait un appartement, che doveva affittare qui devait le louer. e qualcuno mi telefonò. Et quelqu'un m'a téléphoné. Però ho sentito per lo spirito un po' più bizzarro. Par l'esprit, je l'ai senti qu'il était un peu bizarre. Ho detto, Bizarroïde. Et je lui ai dit, vieni alla Rue Savoie numero 21. j'ai dit, viens à la rue de Savoie au numéro 21. Ha detto, ho passato, non ho visto nessuno. Je suis passé, j'ai vu personne, il dit. Ho detto, vieni, io ti aspetto davanti alla porta. Viens, je t'attends devant la porte. E lui è venuto. Et lui, il est venu. Quando è venuto si è seduto Et quand il est venu, il s'est assis a casa mia dans la maison. e non so come è stato il fatto. Et je ne sais plus comment ça a été l'histoire. E mentre che lui parlava, En même temps qu'il parlait, ha puntato il dito il a pointé le doigt. e disse a mio figlio Gregorio, stai Et il a qua. dit à mon fils Grégoire, ouais, je m'en rappelle. Da un istante io ti cambio. En un clin d'œil, je te change. Lo spirito si è incerbito dentro di me L'esprit qui était à l'intérieur de mon père, il e lo sgridai direttamente. il a chassé dans le nom Ti puissant de Jésus. scaccio nel nome di Je Gesù. te chasse dans le nom puissant de Vattene. Jésus. Va-t'en. E lui tutto tremante Lui, il était tout en tremblement. si è fatto tutti i colori, Il s'est fait toutes les couleurs. ci tremava la bocca, Sa bouche tremblait. non sapeva più quello che doveva dire. Il savait plus ce qu'il devait dire. Prese la porta e se n'è andato via. Il a pris la porte et il est parti. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, quando lo Spirito Santo quand le Saint-Esprit è nella nostra vita, est dans notre vie, è Lui stesso, fratelli e c'est sorelle, lui-même, che mette fuori il met dehors e allontana et il éloigne da ognuno di de noi chacun d'entre nous quelli che ci vogliono fare del male. ceux qui veulent nous faire du mal. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, ma noi dobbiamo essere pure anche prudenti. il faut être aussi prudent. La prudenza, La prudence, dice qui la sua parola, sa parole dit, che è piacevole, il è buono, est bon et doux quanti fratelli quand le frère dimorano nell'unità. demeure
dans l'unité. Non dobbiamo dimorare Nous ne devons pas demeurer. nell'unità. Nous devons demeurer dans l'unité. Qual è l'unità? Quelle est l'unité? Potrebbe elencare qualche cosa. L'unità, L'unité, quando il pastore predica quand le pasteur il e prêche, parla dell'unità, et quand il prêche, il parle de l'unité, il pastore è responsabile le pasteur di responsable questa comunità de cette communauté, e non solo che è responsabile, et non seulement il est responsable, ma noi dobbiamo consigliarci con lui. et on doit se conseiller avec lui. E prima di fare qualche altra cosa, Et avant de faire quoi que ce lo soit, dobbiamo prevenire, nous devons le prévenir. perché sarebbe il nostro bene. C'est pour notre bien. Io conosco Je connais e ho conosciuto et j'ai connu delle persone, des personnes, hein, e io dico sono di queste persone uccelli volanti, je les appelle les oiseaux volants. pur essendo Et j'entends soltanto con l'etichetta, que ce sont comme des personnes d'étiquette. e vanno a destra e a sinistra Ils vont à gauche et à droite, girando tutte le chiese, tournant dans toutes les églises. pensando che quella chiesa è più meglio, quella è più meglio, Cette église est meilleure, l'autre église est che encore non sanno meilleure. quello che devono Et trovare. ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Ma io vi dico una cosa importante: Mais je vais vous dire quelque chose dobbiamo d'important. essere uniti Nous devons être unis a quello che il pastore dice. à ce que le pasteur dit. Se non vogliamo a volte che il problema Si li cerchiamo noi stessi, Si nous ne voulons pas qu'on trouve nous-mêmes les problèmes, ma dobbiamo fare molta attenzione. mais nous devons faire attention. Con chi andiamo, Avec qui nous allons, con chi pratichiamo avec qui nous pratiquons e come noi camminiamo. et comment nous marchons. Se noi camminiamo fedeli a Dio, Si nous marchons fidèles à Dieu, è come l'olio sparso c'est comme l'huile qui a été, sulla barba di Aronne. qui est descendue sur Sarà la come bande d'Aaron. una rugiada, Ce sera una pioggia. la pluie, Che une viene rosée, dal la cielo. rosée qui vient du ciel. Dio deve benedire questi ultimi tempi il suo popolo. Dieu doit bénir dans ces derniers temps son peuple. Molte persone Beaucoup de personnes hein, udranno la parola di Dio auront la parole de Dieu e verranno ai piedi di Gesù, et ils viendront au pied de e Dieu. verranno alla salvezza. Ils viendront au salut. Ma cosa fai tu, fratello? Mais toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous faites? Ci dobbiamo muovere. On doit bouger. È vero, io non mi muovo più come prima, C'est vrai que je ne bouge plus comme avant perché ho 73 anni et que moi j'en ai 43. e delle volte la salute Et parce que ma santé non mi accompagna. qui ne m'accompagne pas. Ma io ringrazio Mais je remercie le Seigneur, questo Dio meraviglioso ce Dieu merveilleux. e dico, Signore, Seigneur, anche quando vado nel mercato, même quand je vais au marché, fammi incontrare qualche persona fais-moi rencontrer des personnes che io posso parlare di te. que je puisse parler de toi. E tanti hanno ricevuto Et il y en a autant de personnes qui la ont parola reçu di Dio. la parole de Dieu. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, e quando noi vediamo mais quand nous voyons qualche fratello, qualche sorella quelques frères et quelques sœurs che a volte si trova in disagio, et qui se trouvent dans les difficultés, noi dobbiamo, nous fratelli e devons, mes sorelle, frères et sœurs, cercarle, les chercher, aiutarle, à les aider, collocare dialoguer con loro avec eux e pregare per loro et prier avec eux, insieme, ensemble, affinché Dio li fortifichi afin que Dieu les e li fortifie porta avanti et les porte de l'avant, nelle vie del dans Signore. les voies du Seigneur. Delle volte quando vedo queste persone Et des fois, quand je vois ces personnes, dico sono come gli uccelli volanti et je les appelle les oiseaux volants, che non hanno nessun nido, et qui n'ont pas de nid, e io vedo queste cose je vois ces choses. una volta qui, una volta là, Une fois là, une fois là-bas, e la famiglia nel cambio di portarla al piede di Gesù et la famille, au lieu de le porter au pied de Jésus, si trovano svantati, ils se trouvent dans le monde, dans le mauvais chemin. e chi va a destra e chi va a sinistra, Un qui va à gauche et l'autre qui va à droite, e sono tutti sviati. et ils sont tous dans les voies du monde. E la mamma e il padre fanno queste cose Et le père et la mère font e ces non choses. danno una buona condotta Et ils ne donnent pas une bonne conduite alla famiglia. à la famille. Quello che noi dobbiamo cercare di fare. Et ce que nous devons faire et chercher. Sei tu disposto, fratello? Est-ce que vous êtes disposés? Sei tu disposta, Est-ce que sorella? vous êtes disposés, mes frères et Sei tu sœurs? d'accordo Est-ce que tu es d'accord a insegnare à enseigner i tuoi figli? à tes enfants? Vedete, i miei figli
Vous voyez mes enfants, erano stati insegnati nelle vite del Signore. ils étaient enseignés dans la voie du Seigneur. È vero che sono andati nel mondo, C'est vrai qu'ils ont été dans la voie du monde, però le preghiere mais les prières dei genitori des parents, erano giunte al cielo il est arrivé jusqu'au ciel. e Dio li ha trovati, Dieu les a li retrouvés, ha cercati, les a li cherchés, ha tirati fuori dal mondo il les a retirés du monde. e ora glorificano Et aujourd'hui, ils ed glorifient esaltano il nome et di ils Dio exaltent le nom merveilleux de e Jésus. non hanno dimenticato Et ils ne nous ont pas oublié l'insegnamento les enseignements del padre e della madre. du Père et de la Mère. Insegnate ai vostri bambini Enseignez vos enfants nelle vie del dans Signore, les voies du Seigneur. insegnateli Enseignez-les come loro dovevano camminare. comment ils doivent marcher. Delle volte, Des fois, anche nelle scuole, dans l'école, dovete fare molta vous devez attenzione, faire attention perché con questi professori avec des maestri, professeurs che le volte dicono di essere anche dei credenti qui disent d'être des croyants eppure le portano nelle vie del mondo et qui les apportent dans le voie du monde. e non sanno quello che fanno, Ils ne savent pas ce qu'ils font. eppure obbligavano Et en plus, ils obligeaient. ai miei figli di mangiare il sangue. Ils obligeaient de manger du sang. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Après, je vous explique. Je vous explique. Questo perché? Ça, pourquoi? Perché i miei figli hanno ricevuto l'ammaestramento. Et mes enfants, ils ont reçu l'enseignement. E li ricevono nell'amore di Dio. Et le reçoivent dans l'amour de Dieu. Questo non si deve fare. Ça, tu ne peux pas faire. E questo non si deve fare. Et ça, tu ne peux pas faire. Ma tu devi fare quello che è buono Tu dois faire ce qui est bon. e quello che non è biblico Et ce qui n'est pas biblique, lo devi allontanare. tu dois l'éloigner. E così loro hanno fatto. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. E io ringrazio Dio Je remercie le Seigneur che il Signore ha salvato Domenico. qu'il a sauvé Domenico. Carina non era nella fede, Pasteur Karina, il n'était pas dans la foi. ma ora si trova nella fede. Mais aujourd'hui, il se trouve dans la foi. Anche se la famiglia Même si dans la ha famille, fatto del male, ils ont fait du mal. Hein. però Gesù Cristo Mais Jésus-Christ, è morto anche per Carina. il est aussi mort pour Che ha Karina. ricevuto la nostra testimonianza Vous avez reçu son témoignage. e il Signore l'ha salvata. Que le Seigneur l'a sauvé. Gregorio la stessa cosa. Grégorio, c'était la même chose. Ma io ringrazio Dio Mais je remercie le Seigneur. che loro sono in famiglia, Ils sont en famille, che temono qui craignent e glorificano et glorifient e Dieu esaltano et exaltent il nome di Dio le nom merveilleux de e Dieu. che loro insegnano Et que nous enseignons i loro bambini à nos enfants a temere il Signore, à craindre le ad amare il Seigneur, Signore, à louer le a Seigneur, onorare il Signore. à honorer le Seigneur. Sì, fratelli e sorelle, Mes chers frères, c'est vrai. delle volte succede Des fois, il arrive che quando si mangia qu'on mange, non si ringrazia Dio. on ne remercie pas le Seigneur. Quando si va a letto, Quand on va au lit, la stessa cosa. c'est pareil. Quando si alza Quand on se lève, e quando tu dai del tempo et quand toi tu donnes du temps nella giornata dans la journée, di prendere la parola di Dio et que tu reprends la parole de Dieu e istruirti, pour t'instruire, e Dio ti dà et que Dieu te la donne rivelazione la révélation della sua santa parola, de sa sainte tu parole, devi prendere il tempo tu dois prendre le temps, e non solo per studiare la parola di Dio, mais non seulement d'étudier la parole de Dieu, ma ancora per adorare il mais Signore. aussi pour l'adorer. La Bibbia dice: La parole de Dieu dit, investigate instruisez la parola di Dio la parole de Dieu ogni giorno, chaque jour, ogni momento. à chaque moment. Cari fratelli e sorelle, Mes chers frères et sœurs, dobbiamo svogliare la parola di Dio. nous devons la feuilleter, la lire, la parole de Dieu. Ci sono delle cose che a volte non comprendiamo, Il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas, ma Dio a suo tempo mais Dieu a son temps, ci le farà comprendere. il le fera comprendre. Sei tu pronto? Est-ce que tu es prêt? Sei tu disposto? Est-ce que tu es disposé? Sei tu disposta Est-ce que tu es disposé a fare ciò? à faire ces choses? Dio è amore Dieu est amour. e noi dobbiamo mostrare Et nous devons montrer l'amore l'amour ancora alla gente aux gens che ci circonda. qui sont autour de nous. Amen. Amen. Io ho terminato. Le pasteur a terminé. Che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Un forte applauso a Gesù Cristo. Glory to Jesus.